ketika melihat jumlah yang besar ini berkata kepada istri saya, aduh, Nabi Muhammad SAW telah datang bersama Muhajirin dan Ansor semuanya. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث جابر رضي الله عنه قال إن كنا يوم الخندق نحفر فعرضت كدية شديدة فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذه كدية عرضت في الخندق، فقال أنا نازل، ثم قام وبطنه معصوب بحجر، ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب فعاد كثيبا أهيل أو أهيم، فقلت يا رسول الله ائذن لي إلى البيت، فقلت لامرأتي رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما في ذلك صبر فعندك شيء؟ فقالت عندي شعير وعناق، فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة، ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر والبرمة بين الأثافي قد كادت تنضج، فقلت طعيم لي، فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان، قال كم هو؟ فذكرت له، فقال كثير طيب، قل لها لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي، فقال قوموا، فقام المهاجرون والأنصار، فدخلت عليها فقلت ويحك جاء النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والأنصار ومن معهم، قالت هل سألك؟ قلت نعم، قال ادخلوا ولا تضاغطوا، فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه، ثم يقرب إلى أصحابه ثم ينزع، فلم يزل يكسر ويغرف حتى شبعوا وبقي منه، فقال كلي هذا وأهدي فإن الناس أصابتهم مجاعة، متفق عليه. وفي رواية قال جابر لما حفر الخندق رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا، فانكفأت إلى امرأتي فقلت هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، فأخرجت إلي جرابا فيه صاع من شعير ولنا بهيمة داجن، فذبحتها وطحنت الشعير ففرغت إلى فراغي وقطعتها في برمتها، ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، فجئته فساررته فقلت يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعا من شعير، فتعال أنت ونفر معك، فصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع سؤرا فحيهلا بكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجيء، فجئت وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يقدم الناس حتى جئت امرأتي فقلت بك وبك، فقلت قد فعلت الذي قلت،
فأخرجت عجينا فبصق فيه وبارك، ثم عمد إلى برمتنا فبصق فيها وبارك، ثم قال: ادعي خابزة فلتخبز معك، واقدحي من برمتك ولا تنزلوها وهم 1000. فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لتغط كما هي، وإن عجيننا ليخبز كما هو. قوله عرضت كدية بضم الكاف وإسكان الدال وبالياء المثناة تحت، وهي قطعة غليظة صلبة من الأرض لا يعمل فيها الفأس. والكثيب أصله تل الرمل، والمراد هنا صارت ترابا ناعما، وهو معنى أهيل. والأثافي الأحجار التي يكون عليها القدر، وتضاغطوا تزاحموا. والمجاعة الجوع وهو بفتح الميم، والخمص بفتح الخاء المعجمة والميم الجوع. وانكفأت انقلبت ورجعت. والبهيمة بضم الباء تصير بهيمة، وهي العناق بفتح العين. والداجن هي التي ألفت البيت. والسؤر الطعام الذي يدعى إليه الناس، وهو بالفارسية. وحيهلا أي تعالوا. وقولها بك وبك، قولها بك وبك أي خاصمته وسبته، لأنها اعتقدت أن الذي عندها لا يكفيهم، فاستحيت وخفي عليها ما أكرم الله سبحانه وتعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم من هذه المعجزة الظاهرة والآية الباهرة. وبسق أي بصق، ويقال أيضا بزق، 3 لغات. وعمد بفتح الميم أي قصد. وإقدحي أي اغرفي. والمقدحة المغرفة. وتغط أي لغليانها صوت. والله أعلم. وهذا الحديث هو نظير الأحاديث المتقدمة في الشدة العظيمة التي كانت تواجه الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم، والجوع الذي كانوا يواجهونه. وهذا جابر رضي الله عنه يصف حال الصحابة يوم الخندق، يوم يحفرون الخندق العظيم الذي حفروه من جهة الشمال ناحية المدينة، ممتدا من شرقها إلى غربها، وهو مسافته طويلة، وأيضا عريض بحيث لا تتمكن الأشخاص ولا الخيل أن تقفز، وجعلوه حاجزا حتى لا يتمكن المشركون من الدخول عليهم من تلك الجهة. وأخذوا يحفرون، وكانوا وقت الحفر يعانون من الجوع، حيث يقول: لبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا. 3 أيام لا نذوق ذواقا، أي لم نطعم طعاما. فيصف هذه الحال العظيمة، ثم يذكر هذه الآية الباهرة والمعجزة العظيمة، حيث صنع جابر طعاما أراد أن يكرم به النبي صلى الله عليه وسلم و2 أو 3 من الصحابة، وهو بهيمة وقليل من الخبز. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار، وكانوا يبلغون 1000، فأكلوا كلهم منها حتى شبعوا، وبقي أيضا في البرمة، وبقي في الخبز. وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تهدي، وقال لها إن الناس في مجاعة. فهذه آية من الآيات ومما أكرم الله سبحانه وتعالى به نبيه صلوات الله وسلامه عليه. والشاهد هو الشدة التي لقيها الصحابة من جوع ونحوه، كما في هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي مرت معنا. Selanjutnya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh
Al-Bukhari dan Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, sungguh pada hari Khandaq kami telah menggali tanah. Maka kami menemukan tanah yang keras yang tidak bisa ditembus oleh kapak kami. Maka para sahabat pun datang kepada Nabi Muhammad SAW dan mereka berkata, wahai Rasulullah, kami menemukan seonggok tanah yang keras yang tidak bisa ditembus oleh kapak kami. Maka beliau berkata, saya akan turun. Kemudian beliau pun bangkit dan perut beliau diikat dengan sebongkah batu. Dan kata Jabir, kami saat itu 3 hari tidak pernah merasakan sedikit pun makanan. Maka Nabi Muhammad SAW mengambil kapak dan memukulkannya, dan akhirnya tanah yang keras itu pun segera pecah dan mudah untuk digali. Maka saya berkata, wahai Rasulullah, izinkanlah saya untuk pulang ke rumah. Saya pun berkata kepada istri saya telah melihat Nabi Muhammad SAW merasakan kelaparan yang kita tidak mungkin bersabar bersamanya. Apakah kamu punya sesuatu untuk dimakan? Maka istri saya berkata, saya punya gandum dan seekor kambing betina. Maka saya pun menyembelih kambing betina itu dan memasak gandum yang ada di rumah. Sampai kami menjadikan daging dari kambing itu di atas panci dan memasaknya. Maka saya pun datang kepada Nabi Muhammad SAW, dan saat itu gandum sudah dimasak dan panci sudah berada di atas batu pemanas atau di atas tungku dan hampir matang. Maka saya berkata, wahai Rasulullah, ada sedikit makanan di rumah. Maka saya mengundang Anda dan beberapa sahabat, 1 orang atau 2 orang, untuk datang menikmati makanan yang ada di rumah. Maka beliau bertanya, ada berapa yang sudah kamu siapkan? Atau makanan apa yang sudah kamu siapkan? Maka beliau pun bercerita bahwasanya beliau sudah menyembelih seekor kambing betina dan telah menyiapkan juga gandum yang dimasak untuk dibuat roti. Maka beliau berkata, banyak dan itu baik. Katakan kepada istrimu agar dia tidak mengangkat panci dan juga tidak mengangkat roti dari gandum itu. Jangan mengambil roti dari tempat ia dibuat sampai saya datang. Maka beliau berkata, ayo kalian semua berangkatlah. Maka Muhajirin dan Ansar semuanya yang ada pada saat itu segera bangkit. Dan saya pun ketika melihat jumlah yang besar ini berkata kepada istri saya, aduh, Nabi Muhammad SAW telah datang bersama Muhajirin dan Ansar semuanya. Maka istri saya berkata, apakah dia bertanya sesuatu atau menyuruh sesuatu? Maka saya pun katakan iya. Maka Rasulullah SAW berkata, kalian semua masuklah dan jangan berdesakan. Maka beliau pun memecah roti dan meletakkan daging di atas roti tersebut dan menutup panci serta tempat pembuatan roti jika beliau mengambil sesuatu darinya. Setiap beliau mengambil roti atau daging, beliau menutup kembali panci dan tempat membuat roti itu, atau yang disebut sebagai tanur. Atau kira-kira bisa kita terjemahkan sebagai oven ya, yang ada pada saat itu untuk membuat roti. Oven yang dipakai untuk membuat roti. Maka beliau menghidangkan makanan tersebut kepada para sahabat beliau, dan terus demikian sampai semuanya kenyang. Dan ternyata makanan tersebut bersisa. Maka beliau berkata kepada istri saya, makanlah makanan ini dan berikanlah hadiah karena orang-orang sedang menghadapi musibah kelaparan saat ini. Ya. Dalam riwayat yang lain, Jabir mengatakan ketika Khandaq atau parit sedang digali, saya melihat Nabi Muhammad SAW sedang kelaparan. Maka saya pun kembali ke rumah untuk bertemu dengan istri saya dan saya berkata, apakah kamu punya sesuatu untuk dimakan? Sesungguhnya saya telah melihat Rasulullah SAW sedang
kelaparan yang sangat, sedang merasakan kelaparan yang sangat. Maka istri saya mengeluarkan kantung yang berisi 1 sa' gandum. Dan kami memiliki binatang piaraan yang kecil, maka kami pun menyembelihnya. Dan istri saya menggiling gandum tersebut. Maka dia memotong-motong daging itu. Dia memotong-motong daging itu dan memasukkannya ke dalam panci. Dan saya pun kembali berpaling menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pun kembali berlalu menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka istri saya berkata saat para sahabat datang, "Janganlah engkau buka aib kami di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya." Maka saya pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, kami telah menyembelih binatang piaraan kami yang kecil dan istri saya telah menyiapkan roti dari gandum. Maka silahkan Anda datang bersama beberapa orang ke rumah kami untuk menikmati hidangan tersebut." Maka Rasulullah SAW berteriak kepada para sahabat dan berkata, "Wahai pembuat parit, wahai para pembuat parit, sesungguhnya Jabir telah menyiapkan hidangan untuk kita. Maka mari kita bersama-sama ke rumah." Dan Nabi Muhammad SAW berpesan, "Jangan kamu turunkan panci dan juga jangan membuat roti sampai saya datang." Maka saya pun datang dan Nabi Muhammad SAW tiba bersama orang-orang yang bersama beliau. Dan saya pun berkata kepada istri saya ketika melihat jumlah yang besar, istri saya berkata kepada saya saat melihat jumlah yang besar, celakalah, karena beliau takut makanan tersebut tidak cukup untuk semuanya. Maka saya berkata kepada istri saya telah mengatakan kepada Rasulullah SAW pesan yang kamu sampaikan tadi itu. Maka dia pun mengeluarkan adonan roti dan Rasulullah SAW meludahinya dan mendoakan barokah. Kemudian beliau menuju ke panci tempat kami memasak dan beliau juga meludah di situ serta mendoakan agar mendapatkan barokah. Kemudian beliau berkata, "Panggillah wanita pembuat roti dan hendaklah dia membuatnya bersamamu." Ini beliau katakan kepada istrinya Jabir. "Dan masaklah di panci itu serta jangan engkau turunkan dari tungkunya." Jumlah mereka saat itu 1000 dan saya bersumpah demi Allah Subhanahu wa taala semua mereka bisa makan. Dan saat mereka meninggalkan tempat kami pun panci tersebut masih bersuara karena mendidih. Seakan-akan tidak ada yang berkurang dari panci tersebut dan adonan roti kami pun masih bersisa dan seolah-olah tidak berkurang. Ya, hadis ini para pendengar sekalian menjelaskan kepada kita tentang kesulitan yang dihadapi oleh para sahabat. Bahkan kadang-kadang mereka sampai kelaparan seperti yang telah dijelaskan dalam hadis ini. Di mana Jabir bin Abdullah mensifati keadaan para sahabat yang sedang menggali parit saat itu, yaitu saat akan menghadapi perang Khandaq atau perang Ahzab, di mana para sahabat menyiapkan parit di sebelah utara Madinah, dari arah timur dan arah baratnya, yang panjangnya cukup panjang dan cukup lebar juga sehingga musuh-musuh tidak bisa memasuki kota Madinah dari arah itu. Mereka merasakan lapar, bahkan disebutkan dalam hadis ini bahwasanya para sahabat sempat 3 hari tidak merasakan sesuatu pun. Dan hadis ini menjelaskan sebuah mukjizat yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mukjizat ini sempat tidak diketahui oleh istrinya Jabir. Jabir dan istrinya tidak mengetahui bahwa Rasulullah diberikan mukjizat sehebat ini, sehingga mereka sempat khawatir kalau makanan yang telah mereka siapkan tidak cukup untuk 1000 sahabat yang datang ke rumah mereka ini. Namun saat Rasulullah SAW masuk rumah, beliau meminta agar panci ditutup dan tidak diangkat dari tungku, dan beliau
meludahi serta mendoakan barokah pada makanan tersebut, sehingga saat para sahabat makan makanan yang hanya sedikit tadi itu, yang hanya 1 sa' kira-kira 2 kilo gandum dan seekor kambing betina yang kecil, itu cukup dimakan oleh 1000 sahabat. Dan yang perlu kita garis bawahi dari kisah ini adalah bahwasanya inilah keadaan para sahabat pada zaman dahulu, dan mereka mau sabar di atas kekurangan dan kesulitan ini demi untuk bisa membela agama Islam.